gihangan ka sa imong sa sindirito na, gihangan. Uy, gihangan ka? Ano man na, gihangan ka? Mir. Hot spicy man din siyang kuan. 555 ko ano, hot spicy jud ay. Doon na. Ano din? Gihangan bibi. Kalau gihangan ka do. Ay, tubig ba? Yan ang Rosita. Oh, Ma'am Lucina, ari ka dis Jamila Ma'am Lucina kas Ma'am Los na diri oh. Napaklinis siya. Nagpagwapa kay ako no say tambungan kasal siya kuno medyo sponsor. Ah, ano ka? Uy, ah? Gihangan ka dong? Gihangan ka dong? Ay, ano man, dibisikan sabi. Ah, gihangan. Ah. Ay, gihangan siya. Ah? Gihangan. Hanggang 555 tuna? Hot spicy good.